Cet îlot limpide qui coule sur des roches semblables à tout autre. Pourtant, dans la cité des Saké, au Nord Kivu, il est au cœur de toutes les intrigues. Source de vie pour des milliers d'habitants, l'eau de cette cité coule avec un épais mystère. D'où vient cette eau qui coule de partout, maisons d'habitation et dans les artères du quartier? Quel secret cache sa source? Mais encore plus, dans les rues des Saké, une étrange signature visuelle intrigue les observateurs. Les sourires des habitants. On raconte que cette eau mystérieuse posséderait les pouvoirs de brûler les dents. Croyances populaires ou réalité scientifique, entre mythes locaux, géologie et impact sanitaire, nous avons plongé aux origines de l'eau des Saké pour démêler les vrais aux faux. Hii mitoni yenye unaona hapa ni mitoni ambayo tumezaliwa inakuwaka. Ni mitoni ambayo tumezaliwa wazazi yetu inatokea maparsele mbalimbali. Zamani ya volcan ya 2002 tulikuwa tuna ile maji ya mingi. C'est comme si zamani avata wazazi yetu wakekala hapa mwingine kulikuwa mtoni, na ilikuwa c'est comme si ni laki. Juu sisi tuko tunaikutana leo inatokea kila fasi. Mimi sikuficha nazaliwa mu 1986. Nilizaliwa kwa kuna kwa mtoni jina nazaliwa hapa Sake. Babangu alifika hapa kwenye unatuona mu 1952. Sasa mpaka leo nakuwa na 85 ni mitoni. Leo ndio unaanza zona zinatokea mu manyumba. Mu nyumba na mwenyewe analala matokea mtoni. Au cœur des territoires des Massissi, dans la province du Nord Kivu, la cité des Saké. Ici, une eau jaillit de la roche, traverse des quartiers et apparaît parfois dans les maisons des habitants. Autour de cette eau, des récits se transmettent des bouches à oreille. Certains habitants affirment qu'elle brûle dedans lorsqu'elle est consommée pendant une longue période. Pour mieux comprendre cette réalité, notre première étape nous a conduit auprès de Florence, native et habitante d'Issaké, gardienne d'une mémoire collective qui a traversé des générations. Elle n'en sait pas moins des légendes. Zamani ya volcan ya 2002 tulikuwa tuna ile maji ya mingi. Ilikuwa maparti fulani. Tulikuwa tunajua pasaki tunakuwa tu mitoni karibu 3. Tulikuwa na hapa kwa wanaita Kibira. Tulikuwa na ingine ndio wanaita Kizenga na ya tatu walikuwa naita Kaliva. Sasa wakati volcan 2002 imekuwa tumejikuta mimi naanza jikomalisha. Fasi fulani nene kwanza tokea mtoni, unakutana hapa ni kamtoni na sasa watoto wanapazoea deje nende na komala. Jua nakwambia wakati migulu inapita fasi ndio nendake na kata njia. Sasa bakufula wanakia fula, sasa tatile mango hapo mumai deje nafunga, mai inende na panuka. Na njoo unaona mai ya mingi napanuka na wingi ya mai nakuwa. Est-il vrai que cette eau brûle dedans ou simple supposition? À ce jour, nous n'avons trouvé aucune étude scientifique publiée qui démontre spécifiquement que l'eau de la cité des Saké colore les dents. Cette affirmation est surtout transmise par la tradition orale et les témoignages des habitants. Cependant, d'un point de vue scientifique, il est possible qu'une eau des sources riches en certains minéraux, notamment les fluors, puisse provoquer une coloration ou des taches sur les dents lorsqu'elle est consommée pendant une longue période et de nombreuses années. Ce phénomène est appelé fluorose dentaire. Lakini tumefurahi tu kitu kimoya, wakubwa walikutana kama ima mitoni iko amo itakuwa mo makonsekansi. Konsekansi ya kwanza kusema tumezaliwa hapa. Meno zetu zimekamata ile mafleur ya ile mtoni. Sona hapa kuna kwa kategoria ya mtoni mbili. Moya na kugeuza majiwe noire na ingine na geuza majiwe jaune. Asili ya jaune na sasa tunaikunywa, tunarense nayo. Deja bametuambia kama ni konsekansi yenye iko natokea. Ndio tumekutana sasa maoni jezi mazimoya mu 2010
onje zimazima zimetokea. Kwanza ya kwanza likiaka kutusaidia na kutusisimua ni seiseri. Njoo likiaka katusimua kusema kama image ya mitoni iko na konsekansi hata zamani. Tusifurahie kusema oh ni image ya bure. Nafasi moya huko nani kote kategori mbili ya maji. Hapa mwitu unu mnatokea yenye inafanya tu majue kuwa noir. Na inatoshaka yulu vitu mwevi vya vere. Ungo tu nakuwa na terme ya kuita marubobi. Kisha nakutana ile ya jaune nayo kwenye natokea ni mule na meme lijue me unajiuliza sikwa. Kisha ile ya jaune unafika wakati kinaweza funga lukitu. Sasa unaenda lutwala, unalutia pembeni, sasa utakako unakuwa ludongo. Melo a jaune. Kisha na ile maji au kunaweza ya noire, unaweza ikamata, utapikisha no sans problème. Na ikatokota mchungu. Nasema tu ni maji ya robinet. Mais ya jaune, sasa unatia kumoto. Ikatokota, chungu inakuwa jaune na yulu yake kunakuwa sa mafuta, unakuwa sa vile bali mwanga hapo mafuta achifi. Ndio dada. C'est ça déjà. Et c'est aussi, d'où vient-il? Unaona hapa deja, mai parcele yote ishakuwa maji. Baada pale kuna shimama, hii inatokea huko. Mabla tulijenga hii nyumba, maji ilikuwa. Tunaona niki kanalize kule tupate space ya kujenga. Okay. Inatokea kule kwenye maji hatani fre hivi. Tunaona deja naleta majiwe ya noa. Haina majiwe ya shule. Ndio majiwe ya noa. Inatokea tujue baada na kama inatokea wa il y a chomoka mu 2023. Avec Florence, nous avons tenté l'expérience de bouillir l'eau qui possède du fluor. Cette même eau qui est utilisée dans la cuisson à saké. Nikatola ya jaune kusema sema hayo ndio yenye nitokoteshe. Ikisha tokota wakati itapona itaniletea rangi ya maji ya jaune tu. Na kisha ile maji kunakuwa ile nimekuambia na kwa sababu kwa mwanga mafuta wala petroli. Kamata wacha maji kwa hiyo. Bosa sio kama unaniambia nichamushe kuya wapi mzee. Vous pouvez prendre cette eau de couleur jaune. Utona ngisi yote ni jaune. Maana watu shatokota na kwa. Sonona pas déjà. Si nikwambia kama chungu takamata rangi ya jaune. Sona mle ndani deja mnaanza kwa savile, mngwa savile mnakuwa jaune. Sasa nikasema nilalishe mwichungu. Utalamuka asubuhi ichungu iko jaune. Hata ichungu yenye mimi natia ndani, hata iko pale vile. Ikalala tu ndani ya hii maji, italamuka inakuwa sana karangi ka jaune moya hivi. Sona deja ile uchafu ulishuka chini.
ndio ile uchafu ilishuka chini. Na deja ukaona mchungu mnakuwa tunasema mnaanza kwa kingine karangi kenye tofauti na huku pembeni gisi kuku. Okay. Leo tushakuwa modernisation. Tunakutana leo image chakula yenye leo tuko tunakula inakomala na dawa. Ndio? Image yenye tuko tunakunywa ndio hatujue source yake ni gani. Haiyakuwa traité. Tandis que ile robinet yenye washa tutilia iko traité. Juste d'avoir le réservoir watatia modawa. Malgré de nombreuses explications avancées et des récits transmis au fil du temps, plusieurs questions demeurent sans réponse. L'eau des sakés continue de couler silencieuse mais omniprésente au cœur de la cité. Entre patrimoine naturel, croyances populaires et besoin de reconnaissance scientifique, elle reste l'un des phénomènes les plus fascinants de cette région du Nord Kivu. Une chose est certaine, pour les habitants des Sakés, cette eau fait partie de leur histoire, de leur identité, de leur quotidien.